মঙ্গলবার 22 এপ্রিল ভূস্বর্গ জম্মু কাশ্মীরের পেহেলগামে ঘটে গিয়েছে ভয়ঙ্কর জিহাদি হামলা। এই ঘটনায় নিরীহ পর্যটকদের প্রাণ গিয়েছে, বিশেষত নিরীহ হিন্দু পর্যটকদের। তাদের পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি চালিয়ে জানে শেষ করা হয়েছে। এই ঘটনায় 28 জন পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে। এই নিহত পর্যটকের তালিকায় নাম রয়েছে ভারতীয় নৌসেনার অফিসার বিনয় নারওয়ালেরও। 26 বছর বয়সী ওই সেনা অফিসারের বিয়ে হয়েছিল 16 এপ্রিল। 19 এপ্রিল ছিল বৌভাতের অনুষ্ঠান। হরিয়ানার কর্নালের বাসিন্দা বিনয় নারওয়াল সদ্য বিয়ের পর স্ত্রীকে নিয়ে পেহেলগামে গিয়েছিলেন হানিমুনে। সেই রিসেপশনের কার্ড হাতে এসে পৌঁছেছে আজ তাক বাংলার হাতে। সেই কার্ডে কি লেখা আছে দেখো। সেই কার্ডে লেখা রয়েছে যে আনন্দের সঙ্গে আমি আমার বিয়ের খবর আপনাদের সকলের সঙ্গে শেয়ার করছি। বিয়ের রিসেপশনের অনুষ্ঠানে আপনাদের উপস্থিতি কাম্য। আপনারা এসে অনুষ্ঠানটিকে স্মরণীয় করে তুলবেন, এটা আশা করি। আপনাদের আশীর্বাদ ও উপস্থিতি একান্ত কাম্য। এই খবর এসে পৌঁছাতেই হরিয়ানার কর্নালে ওই নেভি অফিসারের বাড়িতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। প্রতিবেশীরাও জানিয়েছেন যে এই ধরনের ঘটনা যে ঘটবে তা তারা ভাবতেও পারেননি। কয়েকদিন আগেও কত আনন্দ করেছেন তারা, বিয়ের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে তারা গিয়েছিলেন, আর দেখুন তার মধ্যেই সবকিছু শেষ। জনপ্রতিনিধি রাজেন্দ্র সিং তিনি বলছেন যে আমাদের কাছে থানা থেকে ফোন এসেছিল, জানানো হয় যে আমাদের এলাকার বাসিন্দা লেফটেন্যান্ট কর্নেল বিনয়ের মৃত্যু হয়েছে এই হামলায়। কিছুদিন আগেই বিয়ে হয়েছিল, হানিমুনে গিয়েছিল পেহেলগামে। শুনুন তার কথাও। हमारे को जस्ट अभी थोड़ी देर पहले फोन आया था मधुबन थाने से एसपी ऑफिस से कि आपके गांव का लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पे कार्यरत था नेवी में। तो हमने कंफर्म किया कि हाँ हमारे गांव का बच्चा है, और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे दुर्घटना हो चुकी है। तो हमने जैसे ही पता लगा, हमने कंफर्म किया, फोनों पे बातचीत की, तो पता लगा कि हाँ ये सच्ची घटना है। तो आतंकी हमला हुआ है जो पहलगाम में, उसमें मारा गया है? पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। किस पोस्ट पे था ये? लेफ्टिनेंट कर्नल। और शादी कब हुई थी? जस्ट अभी 1 हफ्ता पहले। तो हनीमून पे गया था जी? हाँ हनीमून पे गए थे बच्चे घूमने। तो पत्नी ठीक है इनकी? हाँ पत्नी ठीक है। यही सुनने में आ रहा है कि जो भी आतंकी हमला हुआ है वो जेंट्स के पूर्व। প্রতিবেশী সুরেন্দর কুমার বলছেন যে আমরা এটাই চাই, এই সরকার জিহাদিদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিক। শুনুন তার কথা। जो हमारे गांव का जी तो लेफ्टिनेंट के पद पता चाहिए। तो अभी 13 तारीख की यहाँ शादी की थी उन्होंने, तो अभी हनीमून के लिए गए थे वहाँ। तो मैंने तो अभी पता चला जी, मैं फिर उठ के बाहर आया, मैं कहा जी बहुत मारा जी, तो बहुत गंदा काम है जी। देखो ये तो उनके साथ बदला लेने का काम है सरकार का। सरकार अगर ढील ऐसे छोड़ देगी तो हमारे यहाँ बहुत गंदे काम करेगी। देखो पहले भी उन्होंने बहुत हमले किए हमारे देश पे, बहुत मारा सोच रखे जी। हनीमून पे गया हुआ था जी? हाँ जी हनीमून पे गए थे जी। আরেক প্রতিবেশী সান্নি তিনি বলছেন যে এনারা হানিমুনে গিয়েছিলেন, নেভিতে কাজ করতেন, কর্নেল অফিসার পদে ছিলেন। আমরা চাই এই সরকার ব্যবস্থা নিক। শোনাবো তার কথাও। सर मेरे पास तो अभी थोड़ी देर पहले ही सर्विस साहब की कॉल आई थी कि ऐसे ऐसे करके जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे विनय जी अपने, तो आतंकी हमले में उनकी मतलब मृत्यु हो गई। फिर मैं कहा कोई बात नहीं जी, फिर आपका मैसेज आया होगा सर्विस साहब के पास कि मिंडा जी आ रहे हैं। तो बहुत दुखद की बात है सर। 1 हफ्ता पहले तो मैं कहा शादी हुई थी, इनसे बात हुई थी मेरी, मैं कहा 1 हफ्ता पहले तो शादी थी उनकी। तो उन्होंने बताया अभी हनीमून के लिए गए थे
आतंकी हमले में उनका मतलब ये हो गया। बहुत दुखद की बात है सर हमें भी, और सरकार से हम तो यही अनुरोध करेंगे कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर ऐसे लूज पॉइंट छोड़ देंगे तो वैसे तो मतलब आतंकी हमले होते ही जाएंगे सर। ये तो नेवी में थे ये? हाँ जी, नेवी में लेफ्टिनेंट कर्नल थे सर। तो शादी के बाद घूमने गए थे? शादी के दौरान ही सर, उसके बाद ही घूमने गए थे। शादी अभी हुई थी 1 हफ्ता पहले, 12-13 तारीख की शादी सर। यहाँ भी इन्होंने प्रोग्राम किया था और करनाल में बड़ी धूमधाम से शादी की थी सर। एक ही लड़का था उन बेचारों के पास, वो तो यहाँ से अब वहीं गए हैं शायद, कोई नहीं है घर पे। तो हम जाके आए थे आते हुए, वो दिखा नहीं हमें सर। এই জিহাদি হামলায় নিহত বিনয় নরওয়ালের দাদুর সঙ্গে কথা বলেছিলেন আজ তাক বাংলার প্রতিনিধি। কি বলছেন তিনি শুনুন। नेवी के अंदर जब भर्ती हुए लगभग तीन साल हो गए। डेट तो मुझे इस टाइम याद नहीं है फिक्स डेट तो, लेकिन 3 साल हो गए उसको। और अभी घूमने गए थे 21 तारीख को, 16 तारीख को शादी हुई थी उसकी मंसूरी के अंदर, डेस्टिनेशन शादी थी। और 19 तारीख को रिसेप्शन थी यहीं करनाल में, और 21 तारीख को फिर वो हनीमून के लिए निकल गए थे। 22 तारीख को ये हादसा हुआ जिसमें उनकी मौत हो गई है। आप ग्रैंडफादर हैं, एक बात बड़ी स्पेसिफिक है कि पाकिस्तान की ये जो जिस तरह का पाकिस्तान ने अटैक कराया है, तो परिवार क्या चाहता है, किस तरह का जो है बदला लिया जाए? ऐसी ही कार्रवाई पाकिस्तान के साथ की जाए उनके, तो भी इसका बदला लिया जाएगा। বিয়ের পর হানিমুনে গিয়েছিলেন এই অফিসার, আর তারপর দেখুন 22শে এপ্রিল তার সমস্ত কিছু ছবিটাই পাল্টে গেল। জানা যাচ্ছে যে তার স্ত্রী তিনি সুরক্ষিত রয়েছেন, কিন্তু তার জীবনে যে বড় ঘটনা ঘটে গেল তার দাম কে দেবে? এই জিহাদি হামলা নিরীহ পর্যটকদের জান কেড়ে নিয়েছে। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে আগ্নেয় অস্ত্র চালিয়ে জানে শেষ করে দেওয়া হয়েছে এই পর্যটকদের। আর কি অদ্ভুত দেখুন, ধর্ম জিজ্ঞেস করে করে তাদেরকে জানে শেষ করা হয়েছে। এই পর্যটকদের তালিকাতে নাম ছিল বিনয়ের, তিনি ভারতীয় নৌসেনায় কর্মরত। 26 বছর বয়সী এই সেনা অফিসারের বিয়ে হয়েছিল 16ই এপ্রিল। 19শে এপ্রিল ছিল বৌভাতের অনুষ্ঠান, সেখানে তিনি সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আর তারপর সমস্ত অনুষ্ঠান করে তিনি স্ত্রীকে নিয়ে পেহেলগামে গিয়েছিলেন হানিমুনে। যে রিসেপশনের কার্ড আজ তাক বাংলার হাতে এসেছে সেখানে তিনি আনন্দ প্রকাশ করে লিখেছেন যে আনন্দের সঙ্গে সকলকে বিয়ের খবর জানাচ্ছি। বিয়ের অনুষ্ঠানে আপনাদের উপস্থিতি কাম্য, আপনারা এসে অনুষ্ঠানটিকে স্মরণীয় করে তুলবেন এটাই আশা করি। আপনাদের আশীর্বাদ ও উপস্থিতি একান্ত কাম্য। মর্মান্তিক এই ঘটনা। এই ঘটনার পাশাপাশি অন্যান্য সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য আপনাদের নজর থাকুক আজ তাক বাংলায়। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনে ক্লিক করবেন, ফলো করতে ভুলবেন না আজ তাক বাংলার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।